তো গাইস সবার প্রথমে এই ভিডিওটা দেখো, তারপরে এই ভিডিওর ফানি কমেন্ট পড়বো। লেটস গো। परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। रुको जरा सबर करो। हाय हाय इतना सुकून। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है Alright, see, it hurts. Touch. अभी मजा आएगा ना भिड़। What's the thought? Do you know what I mean? तो चलिए शुरू करते हैं। ওয়াও, বাংলার সাদা কালার রাশিয়ান আপা। গ্রামের দেশি মডার্ন। উন্নতি কিন্তু ভালোই হয়েছে। प्यारी समझ गई। হঠাৎ এত পরিবর্তন, কারণ কি? तू समझा? নতুন লাইন খোঁজার ধান্দা। Alright, see, it hurts. Touch. ये फंस गया सी है। What's the thought? Do you know what I mean? বান্ধবী আগে থেকে যত সুন্দর হয়েছে। ম্যাজিক, জাদু।